How to move your Pi 2 available balance. Make sure lang na migrated na yung inyong mga token and makikita nyo yan sa mainnet checklist nyo sa step 9. And syempre, kailangan naka-release na yung inyong mga lockup. Ayan, open nyo lang yung inyong mga Pi browser. Then, ano nyo yung passphrase nyo. Tapos, ayan, makikita nyo dito sa migration yung available na pwede nyong i-move. Ayan, may makikita kayo dyan na move sa gilid sa may bandang kanan. I-click nyo lang yan. Ayan, then confirm. Tapos, pag confirm nyo yan guys, meron siyang PINA 0.01 balance. Ayan, so hintayin lang natin. And ayan, success na siya. And ayan, makikita nyo na siya sa available balance. Nandun sa may bandang baba. So, ayun lang. Next natin is kung paano natin mamumove sa OKX yung ating available balance. So, abangan nyo next video ko.